आम भाषा मातृभाषा ओडिया बर्तमान आम पाखे उपस्थित अच्छा सार बुझा आम मातृभाषा उपलक्षे कौन नमस्कार। शास्त्रीय भाषा ओडिया केबेठू ओडिया भाषा आम शास्त्रीय मान्यता पाइलानी आज तार दिवस पालन करा जाउची हमर संस्कृति भवन रे उपस्थित अछंती बहुत जगह राज्य विभिन्न जगह सब भाषाकार माने आछंती ओडिया भाषा केन बच्ची के रहबो ओडिया भाषा को इंग्लिश भाषा प्रति टिके आग्रह करछंती आ हम भाषा को टिके अवहेला हला लागुची किंतु मते लागुची नाही ओडिया भाषा थिला आगु थिला आज भी अछि आगु भी रहिबो एथि सरकार माने बहुत उद्यम करछंती हम राज्य सरकार एवं आमर जेते साहित्यिक कवि लेखक जो माने भी अछंती समस्त लागि जंती हम भाषा केमती आउरी प्रचार प्रसार होबो घरे घरे ओडिया भाषा गुरुत्व देबे विशेष कर विद्यालय माने करे पाठ्यक्रम रे इंग्लिश मीडियम स्कूल सब खोले के इंग्लिश को बेसी गुरुत्व दिया होतला सरकार कहली नाही आगो तमर आंचलिक भाषा को बेसी प्राधान्य दिया जाऊ तेणु सब स्कूल माने के प्राथमिक शिक्षा टू हाई स्कूल शिक्षा जाए कॉलेज शिक्षा जाए सबुठी आग निजर मातृभाषा को गुरुत्व दिया गलानी तेणु आम विशेषकर आम ओडिया भाषा आम ओडिया लोक आम ओडिया भाषा बहुत प्राचीन बहुत महान तापिका जते जहाँ आम ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइला पर ओडिया भाषा को केमती आउरी व्यापक भाव प्रचलन आ प्रसार हम से उद्यम कर धन्यवाद जगन्नाथ धाम रे आसी कार्यक्रम धन्यवाद दूसरी महाप्रभु अनुष्ठान को घंटे घड़ी रखी था ओडिया शब्दटा को हम जिते इंग्लिश पाठ पढ़ले भी ओडिया शब्दटा को हम केबे भूलिबा नहीं आम मातृभाषा पर ओडिया आम जोठी की जिबा आम देखै दबा जे आम ओडिया केते बढ़िया आसंतु बुझिबा हमर कुनी कुनी पिला उपस्थित अछंती पिला माने हमर पुरस्कार पाइछंती हमर शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस पालन उपलक्षे आज पुरस्कार पाइछंती आसंतु बुझिबा झियो कोठो आस्तिला पूरी को स्कूल रे पढुछो कॉलेज पब्लिक स्कूल तम ना सिटी बेगेलेंगा। अच्छा ये जो हमर पुरस्कार पाइले आज कोन शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस रूपे कोन माने ओडिया विषय कोन कहिबे हमर समाज को कोन वार्ता देबे आमे ओडिया भारी बढ़िया आमे जिते भी इंग्लिश पाठ कले मध्य आम ओडिया सब बेले उपरसान अधिकार कर रहिछि आम स्कूल आम विद्यालय रे वंदे मातरम उपलक्षे 150 वर्ष पूर्ति एक वक्तृता प्रतियोगिता होइथिला सेथिरा आमे प्रथम द्वितीय स्थान अधिकार करथिलु एठारे सेही पुरस्कार दिया जाइछि केते खुशी अछ जहा हम मातृभाषा ओडिया रे आज हम पुरस्कार पाइलु केते गर्वित अछ माने केते खुशी अछ आमे ओडिया बोली गर्व करी कहि परिबा जे आमे ओडिया बहुत खुशी होछ हम माने समस्त खुशी अछ केते खुशी अछ बहुत खुशी होछ आज अच्छा हम पिला ने कुनी कुनी छोटो छुआ माने बहुत खुशी अछंती पुरस्कार पाइकी कारण ओडिया ओडिया हमर शब्दटा को केबे भूलिबा नहीं जय जगन्नाथ जेते भाषा सिखुछ सिख ओडिया भाषा को मने रख आज हमर सार हमर उपस्थित अछंती सार मोटो बुझिबा सार आज सार नमस्कार संघर्ष टीवी तरफ आपन को स्वागत हमर शास्त्रीय ओडिया भाषा उपलक्षे आज कोन हमर सार कहिबे मु प्रथमे कहिबी ओडिया जाति गोटे महान जाति तार भाषा समृद्ध ये साधव कुंवर जाति ये वीर ओडियार माटी महान तार संस्कृति और परंपरा कारण ये जगन्नाथ संस्कृति और जगन्नाथ परंपरा गर्व लगे कहवा मु महामेघवाहन ऐरखार बेलंकर वंशधर गजपति कपिलेन्द्र उत्तरदायक मरिबा पूर्व माँ माटी मातृभाषा ये माटीर प्रतिटी असहाय निसहाय मनीष यदि किसी करिके जाई पारिले आमे समस्ते जेते ओडिया स्वाभिमानी अछंते ताहले आमे भाबिबा जे हमर प्रकृत नैतिक कर्तव्य को आमे तुलै पारिछि तो धीरे धीरे आमे देखुचे बहुल भाव में इंग्राजी शिक्षार जो प्रसार होउछि सेथिरे चापी ही जाउछि ओडिया भाषा मोर कहवा कथा जे पिला माने अन्य भाषा शिखंतु सेमान को विदेश को जिबार अछि आज होछि जुग होछि कंप्यूटर साइंस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो पिला माने निश्चित भाव में अभिभावक माने चाहिबे बापा माँ माने चाहिबे जे तांका पिला विदेश जाऊ से बड़ कंपनी रे चाकरी करू से बहुत अर्थ उपार्जन करू ठीक अछि
କିନ୍ତୁ ନିଜର ମା ତା ମାଟି ତାର ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା, ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ, ତାର ମହନୀୟ ତାର ମହାନତାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମାର ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁ ମାଙ୍କର। ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁ ମା ମାନେ, ଘରେ ବାପା ମା ଜେଜେମା ସେମାନେ ପିଲାକୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଆମେ ମାନେ ଶିଖୁଥିଲୁ ସେ କଥା। ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ମାତୃଭାଷା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଯାହା ବି କରିବା ଆମେ ମା ଆଉ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖି ପାରିବା। ଆଉ ଏତିକି କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ନିବେଦିତା ଭଞ୍ଜ ମ୍ୟାଡାମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଆମର ମାତୃଭାଷା ର ମହତ୍ଵ କେତେ, ଆଉ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମାତୃଭାଷାଟାକୁ କେତେ ଆମେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଇଏରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମ୍ୟାଡାମଠୁ ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସମ୍ପାଦିକା ନିବେଦିତା ଭଞ୍ଜ। ଆମର ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେଣି, ଆଉ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେବେ ଆମର ସମାଜକୁ ଓଡିଆ ଭାଷା? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯଦିଓ ତାର ଅଫିସ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆମେ କରୁ। ଯାହାକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିବା ଭିତରେ କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିଚୟ କହିଲେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଧାଇଁ ଆସୁ। ତା ସହିତ ପୁରୀର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ, ବକ୍ତୃତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଥିମ୍ ଉପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭାଷା ପ୍ରୀତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆମ ଭାଷା ହିଁ ଆମର ସମ୍ପଦ। ତ ଆମ ନିଜ ସମ୍ପଦକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୋଟେ ଘରଟେ ଆମେ କରୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ଲୋର, ତୃତୀୟ ଫ୍ଲୋର, ଚତୁର୍ଥ ଫ୍ଲୋର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ମୂଳ ଦୁଆ ଠିକ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଯେତେ ଭାଷା ଶିଖୁଛ ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାର ମହତ୍ଵ ରଖ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବିବେ, ଆଉ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା ହବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଉପରେ ଜଣେଇବାକୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ରହିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରଳା ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କହିପାରିବା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସେମିତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାରୀର ମହତ୍ଵ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାରୀକୁ ହିଁ ମହତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଭାଷା ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆଗ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ତାର ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡୁଛେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଟାକୁ ସେଇ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଧନ୍ୟବାଦ।